नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे गोटे गल्प शुणा। गल्पटर ना हेउछि यौतुक, जहाको लिखिछंती श्री गोपीनाथ महांती। खूब बड़ बाहाघर माने एथिरे पक्ष माने खूब बड़ लोक, अंततः कन्या पिता तो निश्चय व्यवसायी मिल मालिक जुगल प्रधान वर्तमान आउ परिचय देवा दरकार नहीं। अंततः गत द्वितीय महायुद्ध पछठू माइलिए दूररू रास्ता उपरू तांको प्रकांड प्रासाद दिशे। सहजे तार अवस्थिति गोटे उंच ढीप उपरे, अध माइलिए लंबा और अध माइलिए ओसार खालुआ उपत्यकार लुहाकल और ता संबंधी कोठाबाड़ी आउ ता दक्षिण को उपरे मालिकों को कोठा। दक्षिण आड़ू पूर्व आड़ू होई साफेई साफेई चढ़ी चढ़िका सेठिकी रास्ता आसीची। खाली कोठा कोठा कोठा। सेही माइलिए दूररू दिशुची गहली होई गुंथा होईची नाना वर्णर आलुअबती कतिकी कति। स्तर स्तर होई आलुअर हार खंजा होईची ढीप तलु जे कोठा उपर जाके। सभा उपरे सेही वर्ण वर्णर आलुअरे तियारी गोटाए बड़ मुकुट। विशेषतः दूररू देखिबा सेही भली गोटाए। आउ दिशुची शुक्ला दशमीर एही संज पहरे सेही रास्तारे उपरकू चढ़ी लागिची ता पछ होई मोटर गाड़ी मान। जुगल प्रधान तो मनीष नुहंती, से एक मस्त बड़ अनुष्ठान। लुगा कल, लुहा कल, चाउल कल, नानादी कल चाले तांकरी इंगितरे दूर गड़जातरे भूई ताड़ी कणा करी लोके बसुदा भितरे पसंती। केउठी कोइला, केउठी लुगा ताड़ीबाकू। ता पछ होई गड़ी चले माल गाड़ी डबा गोटाकू गोटा। जंगल कंपाई मोटर ट्रक चले। बहु प्रकार गाड़ी और मनीष चलती तांकरी निर्देश रे। बजार रे भाव उपर मध्य प्रभाव पड़े। तांकरी झीर बाहाघर। बर पात्रटी हिंदू दांत घसा गुड़ाखू ओ मजादार बिड़ी ए उभय पदार्थ निर्माता राधु पात्रंक सान पुओ। घर खूब जनाशुना नहेले सुद्धा जिनिस जोड़िकर प्रसार केते अंचल गाँ गहली की भी व्यापीछि। पूर्व कालिया घर चिटा और कोचट हेले भी थिलावाला। पुओ बीए पास। अतिथि मानक चित्त विनोदन पाई जुगल प्रदान करिसंती नाना नुआ कथा। ठाए कूଅ भितरे मोटरसाइकेल चलई तळु उपरू तळको जास देखा जाउछि। आउ ठाए मैजिक देखा हेउछि। आउ ठाए थिएटर जागेश्वरी सी ग्रुप देखाउछंती अति आधुनिक नाटक लाभ लोकसाण धनेश्वर बेवर्तांकर। जाकेश्वरी सी ग्रुप रे पुरुष अभिनेता केही नांती, सबु स्त्री। ता छड़ा गोटीपुआ नाच, लढ़ेई पाला, सुआंग ठा ठा होई चलीछि। एहीपरि नाना प्रकार मौज, नाना प्रकार शब्द करी बाजा मान कान अतरा पकाउछंती। ओडिसी ढोल, महुरी, तेलिंगी बाजा, ब्यांड बाजा अलगा अलगा छाउणी रे रही आपना आपना मौलिक अधिकार जारी करुछंती। ता भितरे मोटर गाड़ी मानक घर घर शब्द और मनीषंक घोघा हेई दिशुची हतारे प्रकांड लुहा फाटक पाके टिके गोलमाल लागि जाइछि। दले भिकमगा लोक एकाठी दल बांधी पशिबाकू मन करुछंती और प्रतिरोध करुछंती पहरा माने। पोशाक पिंधा पहरा, मुंडरे टोपी, हातरे ठेंगा, तुंडरे गाली और गर्जन घौड़ेई देले सेही मानंकू। जेउठिकी चाहिले खाली लोक, आलुओ, गाड़ी। जुगल प्रधान नथिले सेठी। प्रकांड बैठकखाना घर साजसज्जारे झलमल दिशुछि। बहु मान्यगण्य व्यक्ति सेठी। पुणी बहु प्रकार उपचार कल परी कार्य चलीछि। किंतु सेठी भी जुगल प्रधान नथिले। से थिले ठीक आर घरे। सेही आर बखराक यौतुक और उपहार सहिता हेबा पई छाड़ी दिया जाइथिला। नाना द्रव्यर एक सुंदर प्रदर्शनी घर। ए मुंडू से मुंड खाली जिनिस। जेतेबेले देखिले जुगल बाबू दले लेखा बंधु को सांगरे धरी जिनिस मानकु वर्णना करी बुझाई देउछंती केउटार कौन विशेषत्व केते मूल्य। कांथरू दामी दामी साड़ी ओहळीछि। तले दामी दामी गालीछा। मझिरे खट, चौकी, टेबुल, आलमारी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और अन्यान्य वस्तु। कांथ करे करे लंब लंब काच आलमारी रे रहिछि सौकी जिनिस और अलंकार मान। आलमारी भितरे आलुओ खंजा होइछि। प्रति जिनिस देखिला बेले जुगल प्रधानंकर धन ही मने पड़ुछि। एई पलंक आउ सेज मिसी 5000 टंका पड़िला आज्ञा। ए ड्रेसिंग टेबुलटा 3000, ए बाक्सटा 1000, एयर कंडीशनरटा आकार रे बामन हेले भी 4 फुट 5 इंच रु बेसी डेंगा नुहंती जुगल प्रधान। खूब गोरा होई पातल होई मनीषटिए। सान मुंडटी चंदा काच परी चकचक। आखिरे सुना चषमा, धोब लुगा खंडिए, धोब पंजाबी खंडिए पिंधि पहरिला परी झांकी झांकी तरतर होई चलती। तांकर समुदाय 52 वर्षर बोझ जेपरिकी केउठारे घसेई पकईछि।
ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତୁଣ୍ଡରେ ଅନର୍ଗଳ ଟିପ୍ପଣୀ। କେବଳ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ବିଶିଷ୍ଟଟା ନିଘାରେ ପଡ଼େ। ସେହି ବିଶିଷ୍ଟଟା ଯାହାକୁ ଥରେ ଚାହିଁଦେଲେ ମୋହର ମାରିଲା ପରି ଚେତନା ଉପରେ ଚାପି ହୋଇ ରହେ। ଆଖିପତା ଦି ଆଙ୍ଗୁଳ ଓସାର। ଭ୍ରୁଲତାରେ ବାଳ ଅଛି କି ନା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ସମାନ ପତନରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ନାହିଁ। ତେର୍ଛା ହୋଇ ନାକ ଦଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଢଳିଲା ପରି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ଗାଲର ହାଡ଼ ଉଞ୍ଚ ଓ ଓସାର। ନାକଟି ଚେକା ପକାଇ ଦମ୍ଭ ହୋଇ ବସିଛି। ଓଠ ଦିଫାଳି ମୋଟା ହେଲେ ବି ଲମ୍ବରେ ସାନ। ଏକାଠି ମିଶିଗଲେ ଏକ ଟାଁସିଆ ଭୁଣ୍ଡି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଥୋମଣି କାନ୍ଥ ପରି ସିଧା ଅତଡ଼ା ଛିଣ୍ଡି ଦିପଟେ ବେକ ଆଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଟାଣ ବନ୍ଧ ପରି ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଥୋମଣି କାନ୍ଥ ପରି ସିଧା ଅତଡ଼ା ଛିଣ୍ଡି ଦିପଟେ ବେକ ଆଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଟାଣ ବନ୍ଧ ପରି ଚାଲିଯାଇଛି। କାନ ଦିଟା ସାନ ସାନ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଟେକି ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରିକି ସବୁବେଳେ ତରକି ରହିଛି ମଣିଷଟା। ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ କାନ ଡେରିଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ଯୁଗଳ ପ୍ରଧାନ। ସେ କାହାରି ନୁହେଁ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଆଲମାରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜାତି ଜାତିକା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ସୁନାର ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଲତା କେତେ କ'ଣ। ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗର ଦାମୀ ପଥର ବସିଛି। ଆଖି ମିଟିକା ମାରୁଛି। 500 ଭରି ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ସେର ସେରର। ଆଲୁଅ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପର ଠାଉରିଆ ହସ। ଭଲ ହୋଇଛି, ଭାରି ଭଲ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଃ କି ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର। ମନ ଭିତର ଦବି ଦବି ଯାଉଛି। ଘାଉଡ଼ା ହୋଇ ହାକୁ ହାକୁ ହେଉଛି। ହୁଏତ ଯୁଗଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ତାହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ କେତେ। ଯେ କୁହୁଳିବେ କୁହୁଳନ୍ତୁ, ଯେ ଖୁସି ହେବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତେ ସବୁ ଯୌତୁକ, ଆଉ ସେହି ସୁନା ଗହଣା ଭିତରେ ସୁନା ଛୁଆଣି ହୋଇ ସୁନା ପତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଛବି। ଡିମ୍ବ ଆକୃତିରେ ହାତ ପାପୁଲି ଓସାରରେ ବୈଠା ଲାଗି ହୋଇ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସୁନାରେ ତା ଚାରିକରେ ଗଜିଆ ସେବତୀ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ତେଜପୁଞ୍ଜି ତିଆରି କରାହୋଇଛି। ହାତରେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା, ପାଦରେ ଚପଲ, ଅଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟା ଓହଳିଛି। ମୁହଁରେ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଙ୍ଗୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁନା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଉଢୁଆଳରେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବିଜୁଳି ବତୀଟିଏ ଜଳୁଛି। ବହୁତ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେହି ସୋକେସ୍ ପାଖରେ। 20 ଭରିରେ ଏସବୁ ଯାକ। ଯୁଗଳ ପ୍ରଧାନ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଘଣ୍ଟାଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାରୁ ଓହଳିଛି ସେଇଟା ତ କ'ଣ କହନ୍ତି କ୍ରାନୋମିଟର। 1000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଘଣ୍ଟାଟା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଟିକିଏ କାରିଗରୀ ଏଥିରେ ଅଛି। ଦେଖେଇ ଦବଟି ହଉ। ସୋକେସ୍ ସେ ପାଖର ସୁବେଶ ଯୁବକ ସେ ପାଖରୁ ତାଲା ଖୋଲି ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେହି ସାନ ମୂର୍ତ୍ତିର ବୈଠାରେ ଠାଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦାବିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିଷ୍କାର କଣ୍ଠରେ ସେଥିରୁ ଶୁଭିଲା ପବିତ୍ର ରାମଧୁନ୍। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ସବୁ ଦଳ ପରି ଏ ଦଳ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯୁଗଳ ପ୍ରଧାନ ବୁଝାଇଲେ ଖାଲି ଏଇତକ ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନଉ ପଛେ, ତେବେ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ରାମ ନାମ ବି ତ ଶୁଣିପାରିବ। ତାର କ'ଣ ଦାମ ନାହିଁ?